बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के तौहीन अदालत केस के अंदर जो समाअत हुई है और इसमें ये फैसला हुआ कि 22 सितंबर को इमरान खान के ख़िलाफ़ पर्द जुर्म आयद की जाएगी। उसके बाद सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ तो यकीनी तौर पर पूरी पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं उनमें काफ़ी मायूसी और बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे देखने में आ रहा था। देखिए, ये मेरे ख़्याल में पाकिस्तानी अदालतों के अंदर कोई पहला केस भी नहीं, और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस तरह का एक केस 2013 या 14 में भी हुआ था और फिर अदालत से उनको क्लियर किया गया। पहले तो अगर इस केस के नेचर को देख ले तो इमरान खान साहब के अल्फाज तो अपनी जगह कि चूँकि हम बार बार कहते हैं उनका स्टाइल कुछ ऐसा है कि वो जब भी बात करते हैं तो गुस्से में करते हैं, लेकिन अगर आप उनकी बात को देख ली तो उसने शहबाज गिल पे जो मुबैना टार्चर और जो उनके साथ सलूक हुआ था उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, और उस गुस्से की वजह से उन्होंने ये ऐलान किया कि इसके अंदर जितने भी लोग मुलविस हैं उनके ख़िलाफ़ मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा। और फिर उसके बाद हमने देखा कि उनके उस स्टेटमेंट पे न सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत के लिए ये नोटिस लिया जो आज उसमें हियरिंग थी, बल्कि हुकूमत ने इमरान खान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का मुकदमा भी दर्ज किया, और जिसमें पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की बदनामी हो गई और पूरी दुनिया के मीडिया ने उसको हेडलाइन में पब्लिश करके पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई उस पर। लेकिन अगर आप देख लें तो आज ये जजेस ने अपने रिमार्क्स के अंदर भी इसके हवाले से बात की, लेकिन इमरान खान साहब के बात को अगर आप देख लें तो उसने उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का ऐलान किया और उस पर इतना बड़ा इशू बना दिया गया कि उनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ। अभी उनको वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनके सामने भी पेश होना पड़ेगा और पता नहीं ये केस कितने अरसे तक चलता रहेगा। इससे पहले भी उनके ख़िलाफ़ तकरीबन कुछ 17-18 मुकदमा दर्ज हुए हैं 25 मई के लॉन्ग मार्च के सिलसिले में। ये इमरान खान एक सिर्फ पाकिस्तान के लीडर नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल लीडर है, पूरी दुनिया के अंदर उनको लोग जानते हैं और मुल्क के एक साबिक वज़ीर आज़म है। और आज आप लोगों ने देखा कि जब अदालत के अंदर इस केस के हवाले से हियरिंग हो रही थी, उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट की कि उनको मौका दिया जाए ताकि वो एक्सप्लेन करें मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के असल में इशू है क्या, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया। हालांकि अदालतों के अंदर हमने काफ़ी सारे ऐसे मौक़ों पे देख चुके हैं कि अगर कोई मुल्ज़िम है जिस पे इल्ज़ाम है तो उनको मौका दिया जाता है कि अगर वो किसी हवाले से अगर वो कोई इशू एक्सप्लेन करना चाहते हैं अपने केस के हवाले से तो उनको जजेस साहिबान उनको सुनते हैं, लेकिन आज इमरान खान को नहीं सुना गया। फिर अदालत ने जो माविनीन मुकर्रर किए थे जिसमें मुनीर मलिक और मखदूम अली ख़ान पाकिस्तान के बड़े नामवर वकील हैं, और उनके साथ एक और भी था, और उनका जो एक मशवरा था या उनकी जो राय थी उसको भी रिजेक्ट कर दिया, उनको नहीं माना गया। और फिर आप देख लें कि अटार्नी जनरल ख़ुद इस केस के अंदर आए थे, हालांकि यहाँ पे जो उनका एडवोकेट जनरल हैं वो मौजूद होते हैं, लेकिन इस केस में वो पीडीएम इतना ज़्यादा दिलचस्पी ले रही थी कि उसके लिए वो ख़ुद भी आ गए थे। और सारी जो माविनीन थी उनकी एक राय थी, अटॉर्नी जनरल की दूसरी राय थी कि इमरान खान को किसी भी सूरत में माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। बस उनकी बात तकरीबन वो जो कुछ मांग रहे थे या कह रही थी या उनकी जो ख्वाहिश थी वो उनकी ख्वाहिश तो पूरी हो गई, लेकिन बाकी जो लोग थे उनकी राय को मुस्तरद कर दिया गया। आप इसको भी देख लें कि इमरान खान से ज़्यादा, आप लोगों को याद होगा ये जब डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली का केस आया था और या इससे पहले नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ वगैरह के केसेस थे, तो उसमें आप देख लें कि मौलाना फजलुर रहमान की और नवाज शरीफ की और उसके साथ मरियम नवाज़ की और उसके साथ साथ बिलावल भुट्टो, एमल वली ख़ान, राना सनाउल्लाह,
مریم اورنگزیب اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو پیپلز پارٹی اور وغیرہ کے پی ڈی ایم کے جو لوگ تھے، آپ ان کی پریس کانفرنسز، ان کے بیانات کو سن لیں. وہ براہ راست عدلیہ اور ججز کو دھمکیاں دے رہے تھے، لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. وہ کوئی توہین عدالت انہوں نے نہیں کی. لیکن عمران خان نے اسی وجہ سے کی کہ اس نے قانونی کارروائی کرنے کے ایک اعلان کیا یا دھمکی دی کہ میں ان لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا. اور پھر آپ دیکھ لیں کہ اس کے خلاف پھر بات یہاں تک پہنچ گئی جو آج تھا. اور یہ عمران خان جو بات کر رہے ہیں کہ ان کو ٹیکنیکل طریقے سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ سیاسی میدان کے اندر تو ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اور آج آپ لوگوں نے دیکھا کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے جو ضمنی انتخابات ہو رہے تھے 11 ستمبر، 25 ستمبر اور 2 اکتوبر کو ان کو ملتوی کر دیا گیا. اور اس کے لیے جواز یہ بنایا گیا کہ چونکہ اس وقت ملک کے اندر سیلاب ہے، فورسز وہاں پہ موجود ہیں اور دہشت گردی کا خطرہ ہے، اسی وجہ سے انتخابات کو ملتوی کر دیا گیا. یہ ایک مذاق ہے، یہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. کیوں حقیقت نہیں ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. خیبر پختونخوا کے اندر مردان، چارسدہ اور پشاور کے اندر یہ جو ضمنی الیکشن ہو رہے تھے، یہاں نہ سیلاب کا مسئلہ ہے نہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. یہ ایک حلقہ جسے میں خود ہی بلانگ کرتا ہوں، مردان کا، جہاں پہ یہ الیکشن ہونے تھے، وہاں پہ سیلاب کا کوئی مسئلہ نہیں، وہاں پہ سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں. چارسدہ کے اندر نہ سیلاب کا مسئلہ ہے نہ سیکیورٹی کا ہے. سیم پشاور کے اندر نہ سیلاب کا مسئلہ ہے نہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. جو سیکیورٹی کے مسائل تھے وہ نارتھ وزیرستان کے اندر اور لکی مروت اور ٹانک وغیرہ، وہاں پہ کچھ پولیس پہ اٹیک ہوئے تھے اور فورسز پہ ہوئے تھے، اور وہاں پہ یہ اٹیکس ہوتے رہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن یہاں پہ کوئی سیکیورٹی اور سیلاب کا مسئلہ نہیں تھا. ملتان کے اندر سیلاب کا مسئلہ کہاں سے آیا؟ یہ چشتیہ کے اندر کہاں سے آیا؟ کراچی کے اندر کہاں سے آیا؟ یہ ایک بہانہ تھا اور بیسیکلی اپنے آپ کو ہرانے سے بچانے کے لیے یہ ساری چیزیں ہو گئی. سیلاب اور دہشت گردی ایک بہانہ تھا اور اصل جو چیز تھی وہ اپنے آپ کو ہرانے سے بچانا تھا، یہی چیز تھا. باقی اس میں کوئی دوسری بات نہیں تھی کہ یہاں پہ کوئی سیلاب تھا اور یہاں پہ کوئی اور چیز تھی. ان علاقوں کے اندر ان کے اپنے پولیس موجود ہیں اور آرمی کے پاس اور بھی کافی سارے فوجی جوان موجود ہیں. اگر آپ کو ضرورت ہے تو وہ آپ کو دے سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اصل میں شکست سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ایک بہانہ بنایا گیا اور اپنے آپ کو ہرانے سے بچانے کے لیے یہ ساری چیزیں سامنے لائی گئی. ورنہ یہ 3 حلقے تو میرے سامنے ہیں. یہاں سے میں خود ہی لوگوں کے ساتھ ملا ہوں جو پی ڈی ایم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان سے میں نے پوچھا کہ کیا صورتحال ہے. وہ یہی بتا رہے تھے کہ یار ہمارے جو اپنے ووٹر ہیں تو گھروں کے اندر جو بڑے ہیں وہ تو ہمیں دیتے ہیں، مطلب جن کا جو ہم سے بلانگ کرتے ہیں اور ہماری سپورٹر ہیں، لیکن ان کے گھر کے اندر جو ینگ لڑکے ہیں وہ ہمیں ووٹ نہیں دے رہے. اور ان کے والدین ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم ان سے بار بار کہہ رہے ہیں لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کو ووٹ دیں گے. تو بقول ان کے کہ 2 ووٹ اگر ہمیں ملیں گے تو 10-15 عمران خان کو ملیں گے. تو اس سے تناسب سے آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ ہم یہ سیٹیں یہاں پہ ہم شکست کھا رہے ہیں، ہم نہیں جیت سکتے. اور ان کے انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان کو رپورٹس دیے ہوں گے کہ وہاں پہ گراؤنڈ صورتحال کیا ہے، اسی وجہ سے انہوں نے یہ انتخابات ملتوی کر دی. لیکن اصل میں جو عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں کہ ان کو ٹیکنیکل طریقے سے ناک آؤٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ سیاسی میدان کے اندر تو ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، تو ابھی اس کے لیے یہی راستہ شاید کہ ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو ٹیکنیکل طریقے سے ناک آؤٹ کر دے اور ان کے جو سیاست ہے اس کو ختم کر دے، کیونکہ ان کو تو کنٹرول نہیں کیا جا رہا. اور جس طرح کہ خواجہ آصف اسی دن اپنے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے خلاف ہم مزید سخت اقدامات اٹھا رہے ہیں اور اس پہ کام جاری ہے. تو ایک تو پنجاب کے اندر شاید ایسا لگ رہا ہے کیونکہ عمران خان اگر لانگ مارچ کا اعلان کریں گے اور وہ اسلام آباد کی طرف آئیں گے تو اسی صورت میں پھر پی ڈی ایم کی حکومت کے لیے برقرار رہنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اگر چاروں طرف سے وہ اسلام آباد کو لاک کر دے تو اسی صورت میں پھر ان کی حکومت نہیں رہ سکتی یہاں پہ.
उसके लिए शायद यही एक प्लान बनाया जा रहा है कि पंजाब के अंदर इनकी हुकूमत ख़त्म कर दी जाए, ताकि जो 25 मई के अंदर जो कुछ इनके साथ हुआ था और इनके पंजाब से लोगों को आने नहीं दिया गया, ताकि वहाँ पे इनकी अपनी हुकूमत हो और फिर इमरान खान मार्च का ऐलान भी कर दे तो कम अज़ कम वो इस्लामाबाद की तरफ उनके लोग नहीं जा सकेंगे। सिर्फ एक खैबर पख्तूनख्वा होगा, उसको अटक के मुकाम पे बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इमरान खान के पास अभी ये टाइम है, अभी देखना है कि इमरान खान क्या करते हैं। क्योंकि आज अज़हर सदीक साहब को जो मैं सुन रहा था, एक सुप्रीम कोर्ट के मुमताज़ कानूनदान है, और वो बता रहे थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने इख्तियारात से तजावीज़ की हैं। मतलब ये सारी चीज़ें इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं कर सकती जो वो इमरान खान के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। उसमें वो ये भी बता रहे थे कि जो कानून है उसके मुताबिक पहले उनको नोटिस जारी करना चाहिए था, उसके बाद शोकाज़ नोटिस जारी करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे इमरान खान को डायरेक्ट नोटिस को छोड़कर उनको शोकाज़ नोटिस जारी किया। लेकिन जो मुझे लग रहा है और जो मुझे खौफ है वो ये है कि ऐसा न हो कि जाए और पाकिस्तानी कौम निकल आ जाए। अगर पाकिस्तानी कौम निकल आया तो फिर उसी सूरत में उनको कंट्रोल करना किसी की बस की बात नहीं होगी, और फिर मुल्क के अंदर जो सूरत हाल बनेगा वो मेरे ख्याल में कोई भी इदारा उसको कंट्रोल नहीं कर सकेगा। ये बात हम बार बार कह रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान को उस नहज पर पहुंचाने से गुरेज किया जाए जहां पे फिर नुकसान कौम और पाकिस्तान को पहुंचेगा। क्योंकि ये जो बड़े बड़े लोग हैं इनके सारे महल्लात और कारोबार बाहर दुनिया में है, ये चले जाएंगे। मसला हमारा है, हम इस मुल्क के अंदर रहेंगे, हम कहीं नहीं जा सकते। इसी वजह से खुदा के लिए इस मुल्क को तबाही से बचाया जाए, और जो इमरान खान के साथ जो कुछ किया जा रहा है इस सिलसिले को बंद कर दिया जाए। क्योंकि इमरान खान के ख़िलाफ़ ये जो अप्रैल से लेकर अभी तक जो कुछ हुआ वो मेरे ख़्याल में एक इंटरनेशनल सतह के लीडर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके ख़िलाफ़ 17-18 मुकदमात पहले दर्ज हुए, उनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ, उनके ख़िलाफ़ तवीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई, उनके लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, उनके लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन पाकिस्तान की अदालतों से पूरी कौम को ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो इंसाफ करेंगे, और इंसाफ और आईन और कानून के तहत इन सारे मामलात को देखकर और ये निपटाएंगे। और ऐसा नहीं होगा कि जिस तरीके से जो लोग इमरान खान को टेक्निकल तरीके से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जो ख्वाहिशात है या जो उनकी कोशिशें हैं वो कामयाब हो जाएंगे। हमें उम्मीद है, पूरी कौम को ये उम्मीद है कि अदालत कानून और आईन के मुताबिक फैसला करके उनके लोगों की जो कोशिशें हैं उसको नाकाम बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।